वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एक्चुअली मुझे एत दिन पर टे बाहर को बाहर भाई एक्चुअली मोर किसी ड्रेस आने अच्छे डेली यूज ड्रेस तो से मत नहीं जाऊँगी मत गोटे मिमिक्री कर हाँ तो चलन जा जल्दी कौन देखा ड्रेस आज मत किणी दौरान कि समस्ते आस जाओ तौक मत मास्क लगे देती हाथ मत छाड़ी पड़े तौक कड़ा लगे कौन तुम नेल कौन देखा मिछ मत देखा देखा कौन अरे तो कागज गाड़ी रो एटा पैसा बोधे हां आ कोन ना ने खोली दे कोन खोली कागज पूरा देखा कहि दिया था मोर काम रे आसी देखा कोन हां आपको देखो रहा मते कोन अछि ता भीतर कागज पत्र बा केबे भी जम्मा देखिए नहीं कहते हाँ से न देखते मुझे देखा चाहूनी तो चलते आम जा दुकान को तो फ्रेंड्स मैंने आम तो आसिक ट्रेन पाखे पहुँच जाती आपण मानक समस्त केमती लगे जिते समय पदाक आस मत तो बढ़िया लगे चलते जा ये बाँ पटे रखदे चलते जा भर को बहुत दिन पर आज आईली कौ दिन ठेला आसना सरस्वती पूजार ऑफर गोटे चलला कि ये सरस्वती पूजा ऑफर चलती गोटे चलते भर को जा एटा कौन नुआ नुआ ऑफर अच्छे यार कौ यहाँ मोर अच्छे सब किना बिल गला आमर भी किना सरगला चल जा बाहर को सब नुआ नुआ कौन अच्छा सब तो ये आम किनापुनी सरगला आम ए घर को जा चलन जा मत आगे बुले देखी आम घर को पड़ेगा कुछ गोटे बाहर जाऊँगी देखो समस्त आम एपटे आसती तो कौन मंगुड़ी करने जाऊँ ना कौन जाऊँ आम ए आसिक पहुँची गलु पाराडाइज फूड बॉक्स रे चलते भीतर को जा एटा को तो आम मामू कही को आसते गोटे गोटे बसवा गोटे भलटे आसिक पहुँची गलु ये पाराडाइज फूड बॉक्स ये रखी ऑर्डर ना ये देखो गोटा ओपन वाला
ଆଉ କ'ଣ ହାକୁ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଗ ହବନି ଲଲିପପ। ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ସରିଛି ଆଉ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି। ଆସି ସାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ଘରକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି କେହି ବି ପାରାଡାଇଜ୍କୁ ଆସିବେନି ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ପାର୍ସଲ ଜୋମାଟୋ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଏଠି ଏତେ ଫାଲତୁ ସର୍ଭିସ୍। ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିକି ବସିଲୁଣି, ସମସ୍ତେ ଆମ ପଛରେ ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଗଲି। ମୋତେ କହିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଆସିବି ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ବେକାର ପୁରା ଏଠି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଗୁପଚୁପ୍। ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ନ ଆଣିକି ଲିକୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିଲୁନି, ବେକାରୀ ବିରିୟାନୀ ଦେଲାନି ଆମକୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ରାତିରେ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଯାହା କଥା ହେବ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ପାଟିଟା କ'ଣ ହେଲାଣି ମୋର। ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ସମସ୍ତେ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦିଅ ତଳକୁ। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ପତ୍ରରେ ଖାଇବି। ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବ ମଜା। କହିଲା ଦେବ ତ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଦିଅ ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୁରା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ହେଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇକି ନିଜେ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି।
ଭାଇନା ଟିକେ ଯୋଉ ଗୁପଚୁପଟା ନର୍ମି ଯାଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଉଟା ନର୍ମି ଯାଇଛି। ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 4 ବର୍ଷ ଦେବେ ଆପଣ। सर्विस ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବସିକି କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ। ଏ ମା ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ବୋଧେ ସରିଯିବ ନା କଣ? ସେ ରାତିରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। बहुत दिन पर आज मन भरी गुपचुप खाऊँ। पुत्र आने 50 ଆଉ କୋଡେ ଯାଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଖାଇଥିଲେ। 이건 다 키울래. 머스크로 그냥 키울래. कौन भाई? तो पेपर लोग इतना जा रहा है ना
ତୁ ନ ଖା ଯୋଉଟା ଆଳୁ ରଖିଥିଲା ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ନରମି ଯିବ। ରାଜୁଆ ବିନା ରାଗ ବାଲା ପୁଣି ଶୁଖିଲା କଣ? ମଣ୍ଡଳ ମୋର କରିଦେଲି ତା ପାଠଟା ଛୁଆଇଦେଲେ କଣ ଭିତରକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଉଠୁଥାଏ ମଜା ନାହିଁ ନନା ପଟେ ଖାଇବା ନାହିଁ ଆবার এটা খাই নি যা আর এটা কেমন ନନା ଉଠୁଥାଏ ମାରିବ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ? ଏରା ଥବ କେତେବେଳେ ଆସିବ କି ଯେ? କେତେବେଳେ ଆସିବ? ପୁଚରା ଉଠୁଆଲା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଲେଟ୍ ହବ ରଖିଥିବ ଯଦି 5ଟା ରଖି 4-5ଟା ରଖି ପୁଚରା ଉଠୁଆଲା ନିଜେ ପୁଚରା କରି ନିଜେ ଖାଇଲ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର ଦିଅ ସି ପୁଚୁରା ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ବହୁତ ସାରା ହବ ପେଟ ପୁରେଇଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଠଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଆଉ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ ଦିଅ -20 ଟଙ୍କା ହେଲା ଧର ଏତେ କଣ ଆଳୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଖାଇମିନି ଏଟା ଆଳୁ ଜମା ଲାଗୁଛି ଗଦି ଚିରି ଦେଇଛି ନରମ ହେଲା पूरी भी से खा रहा मुझे पूछो तो भी रख लो ये भाई धरा चल बहुत दिन पर कांस्टेंट एते कुछ खाइलु चलो पहले तुम बहुत दिन 2-4 वर्ष पर ये धरा दो चलो तो क्या रहेगा मोरा गोटो
मैं कितना खाई लूँ 500 $100 मणि ना मैं अंतिम बुझो এটা সত্যিলা ডাক্তার ধরি तो बाबा रखिस न खाइबे मु पिमुने मोर आज आपला छुट्टी जाई दिबरा बोल মাঝে খাইতে গেছি খাইতে গেছি সব রাখি ঢাকারে বলটা খাই দেখি মালকে পকে দিয়ে खबर दे मसा पड़ছে ସବୁଠି ଏମିତି ହୁଏ ମୁଁ ହଉଛି ଆଉ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଥିବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲାଷ୍ଟରେ ପଛରେ ବସିକି ଖାଉଥିବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି ସେଟା ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆଜି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଯାହା ଆଣିଛି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ताले ब्लॉग मोर फाइनाली एठी एंड कर दोची फुल ओडी ब्लॉग से आपण मन पाखु काली आसीबी मो जानि जे आपण मन समते कुछ खाइ समस्त इच्छा भी होते कुछ खाइबे ते कुछ आनी खाइ दो टिके घरे बाय बाय।